हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया ने फलस्तीनी जराए के हवाले से बताया है कि हमास हथियार डालने और रहनुमाओं की जलावतनी जैसी शिकों में तरमीम चाहती है। हमास इसराइल के गजा से मुकम्मल इनखला के लिए बैनुल अक़वामी जमानतों का तकाजा कर रही है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अब तक जितनी बात हुई वो मुस्बत रही। टैक्स टू GDP 11% पर लाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई टैक्स मुकदमात अदालतों में हैं, फैसले होने से टैक्स आमदन बढ़ेगी। फिलहाल टैक्स शॉर्टफॉल के खात्मे के लिए मुतबादिल इक़दाम नहीं कर रहे। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी को मनाने का फैसला, मुलाकात की दावत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और पीपल्स पार्टी के वफ़द की आज बैठक लगेगी। पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह और मरियम नवाज के बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। पीपी वफ़द सैलाब मुतासिरीन की इमदाद से मुतालिक अपने मुतालबात पेश करेगा। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी ने सेनेट में कानून साजी में हिस्सा लेने से इनकार और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने स्पीकर को इजलास के इल्तिवा पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कोई बीमार होता है तो फौरी रिलीफ के लिए गोली दी जाती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बिल्कुल वैसी ही गोली है। आप 10 लाख की बजाय 50 लाख दें, हमें कोई एतराज नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, हमने नून लीग हुकूमत पर सवालात नहीं उठाए बल्कि तरीक़ाकार पर राय दी। आप कहते हैं पंजाब पर उंगली उठेगी तो हम तोड़ देंगे। जो कुछ हो रहा है ये हमारी वजह से तो नहीं हो रहा। हम दुनिया से भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। बहुत से लोगों ने ऐलानात और झूठे वादे किए और लोग उनका रास्ता तकते रह गए। हमने वो वादे भी निभाए जो कि यही नहीं थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जो कहते हैं हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करते। जब से सैलाब आया है मैं 2 या 3 बार दफ्तर गई, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर में होती हूँ। जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों में झगड़ा, 3 तलबा जख्मी, मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी सूरत हाल कंट्रोल करने पहुंच गई। कुछ गलत किया ना BCCI से माफी मांगी ना ही मांगूंगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैलाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया अपने अवाम को गुमराह करता है। भारत क्रिकेट में सियासत को लाकर स्पिरिट ऑफ गेम खराब कर रहा है। मैं भारत को ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूँ। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो ACC ऑफिस में आकर मुझसे ले लें। मरियम नवाज ने फिर कैनाल का मामला छेड़ा है, कुछ कहूंगा तो नाराज हो जाएंगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, पंजाब के सैलाब मुतासरीन को इलेक्ट्रिक बसों से दिलचस्पी नहीं, वो मसाइल का हल चाहते हैं। कराची के लिए 20 अरब का लॉलीपॉप है। जब लाहौर के लिए PIDCL नहीं तो फिर कराची के लिए क्यों है? ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में बैठा अफसर कराची के फैसले करे। MKM रहनुमा फारूक सत्ता ग्रीन लाइन और PIDCL को कराची और हैदराबाद में काम से रोकने पर बरहम। कहा पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी कर रही है। साजिशी अनासिर वजीर आला हाउस में बैठे हैं। मरियम नवाज के बयान से तय हो गया पीपल्स पार्टी विफाक में रहे या न रहे, नून लीग का काम चलता रहेगा। हिसाब का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी करप्शन की फाइलें खुलने जा रही। पोर्ट कासिम के अंदर की सड़कें टूटी फूटी हैं। वजीर आजम से कहूंगा पोर्ट कासिम अथॉरिटी से बात करें। जब बाहर से सरमाया आएगा तो क्या फैसला करेंगे? गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं चीन के साथ मिलकर SME सेक्टर को फरोग देंगे। पोर्ट कासिम पर 3 माह में चीजें तैयार मिलेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज का कोयटा कई इलाके गजाबंद में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अहलकार जख्मी हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। हालात दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म।
NCCI کا بانی PTI سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق پھر تفتیش کا فیصلہ 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بانی PTI کے حوالے کر دیا، جس میں پوچھا گیا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، کون ٹویٹس کرتا ہے، کیا آپ ٹویٹس کو اون کرتے ہیں؟ ٹرمپ کے پیش کردہ غزہ امن منصوبے میں ہماری تمام ترامیم شامل نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ہم نے مشترکہ بیان میں امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر اپنے ایجنڈے کو حاصل کریں گے۔ حماس امن منصوبے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ 5 عرب ملکوں نے یقین دلایا حماس معاہدہ مان لے گا۔ کچھ لوگ سیاست چمکانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں۔ امن فوج کے لیے انڈونیشیا نے 20,000 اہلکار دینے کا کہا۔ پاکستانی فوجی بھیجنے کا فیصلہ اعلیٰ قیادت کرے گی۔ PTI کے اراکین قومی اسمبلی کی اکثریت قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی حامی نکلی۔ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اکثریت نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دے دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان کی اکثریت نے کہا کمیٹیوں کے ذریعے ہی تو ہم اداروں کی کارکردگی پوچھ سکتے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا میں تو PAC میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کرنے لگا تھا۔ ذرائع کے مطابق ارکان نے سلمان اکرم کو کہا وہ بانی PTI سے کمیٹیوں میں واپسی پر بات کریں۔ سیکیورٹی فورسز کا کوئٹہ کے علاقے غزہ بند میں آپریشن، 10 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ NCCI کا بانی PTI سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق پھر تفتیش کا فیصلہ۔ NCCI نے 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بانی PTI کے حوالے کر دیا، جس میں پوچھا گیا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، کون ٹویٹس کرتا ہے، کیا آپ ٹویٹس کو اون کرتے ہیں، ملک مخالف ٹویٹس بھی آپ کے ایکس اکاؤنٹ سے کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی منصوبے پر آمادگی کے باوجود حملے بند نہ کیے۔ 24 گھنٹے کے دوران بمباری میں مزید 59 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے سیف زون مواسی میں خیمے پر بم برسائے۔ 7 ماہ کی حاملہ سمیت 2 افراد شہید ہو گئے۔ دیر البلح پر بمباری میں ترک میڈیا کا فوٹو جرنلسٹ بھی جان سے گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈٹائی، کہا اسرائیلی فوج غزہ کے زیادہ تر حصے میں موجود رہے گی۔ امریکی صدر کی تجویز کردہ منصوبے میں فلسطینی ریاست کی بات شامل نہیں۔ اسرائیل فلسطینی ریاست کی مخالفت جاری رکھے گا۔ غزہ جانے والے امدادی قافلے کو اسرائیلی بحریہ نے گھیرے میں لے لیا۔ سائم ایوب T20 کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے۔ بھارت کے ہاردک پانڈیا سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ ICC نے نئی رینکنگ جاری کر دی۔ سائم ایوب نے ایشیا کپ میں شاندار بولنگ کی، 4 درجے ترقی کے بعد پہلے نمبر پر آئے۔ اور ویمنز ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں اندور میں مد مقابل۔ آسٹریلیا کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ، پاکستانی ٹیم اپنی مہم کا آغاز کل بنگلہ دیش کے خلاف میچ سے کرے گی۔